Loren diek ba ite bot seroto. Ita continua fila fali ba playlist susi materia hardware software nian. Iha se sabe dan how se explica beta bot sera konaba komponente husi hardware computador nian. Hardware hanesan komponente sera hotu iha computador nebe ita belahar diretamente. Nune, beledehan katak hardware hanesan equipamentos computador físico nebe útil ba procesamento input, proses, no produção nian o output. Ini exemplo hanesan RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, no sira selo. Tambah barat deptebes quando te coloca nova hardware. Além de hardware realmente itahare hanesan forma produção ida husi cada processo sistema operação computador. Ne hardware nian. Mas que não atu suporta serviços e equipamentos ou hardware serane ita precisa software. Atu não processo mandamento ou nina interação hotu nebe ita karak ita bele halao no funciona hodia. Exemplo atu halolakan monitor ni oinsa ita precisa software ida. Equipamentos ou componente primeiro, hardware primeiro si computador maka casing ou casing computador. Casing hanesan uma ba komponente hotu husi komponente computador. Casing nini serviço ou nini função atau protege komponente computador husi rerahun ou husi animal kiik sira nebe mak se estraga komponente ihalaran. Casing mos bayan mahalo usi produtor sira halo mai usi material hanesan plástico acrylic inclui hotu metal. Balu kombinasi antara acrylic metal o plástico depende tu usi produsen nebe mak halo casing rasik. Power supply, segundo power supply hanesan komponente usi computador nebe ini função atau conversa eletricidade AC ba iha DC. Atau nune bele conversa ho voltase nebe kiik. Nune bele sai recurso ba komponente computador hotu. Terceiro, iha motherboard. Motherboard hanesan placa circuito integrado nebe sai hansa komponente principal usi computador ida. Nina função atau conecta komponente principal hotu. Iha sistema computador nelaran hanesan CPU, central processing unit, RAM, hard disk o SSD, board no sira selo. Iha motherboard nelaran. Iha CPU o processor. CPU rasik hanesan central processing unit. Ne babeng quando le fuan geral kari kita hanaran kakuta kusi computador ida. Dia mak centro husi unda de processo ida. Nini função atu calcula operação nebe lao ia computador nelaran. Dia masih calcula. Oke. Tambah CPU ne manas demais, manas lalais. Precisamos montar heatsink ou kipas ida, fan processor nelaran. Hodi prevende overheat ou manas nebe ke demais. Tambah CPU ou processor necessita vutuan ho manas. Quando dia manas demais processor nia serviço sila autoran i karik nia overheat ou manas nebe maka asli processor se mate ou terbakar. CPU agora CPU de modelo agora geração 7 8 9 bisa baletan completo ono ho GPU o graphical processing unit. Komponente tu irmai maka chipset. Chipset ini hanesan fontes komunikasi entre CPU ho komponente computador sila selo. Ia computador bye-bye. Ia motherboard nelaran. Tambah chipset ia motherboard nelaran. Kondo itu bot pelahare. Oke, disculpa, motherboard makna. Wow, zapen. Ya motherboard. Chipset makna. Ida makna. Bye-bye ide hene. Masalah yang kata kali ini itahari fila valita bye-bye kondo chipsetnya sempre takaho heatsink. Oh hatau kondo idane parece idane ho idane garik kono hola salah. Tambah idane hau hare hane BIOS ROM.
Roma idane o Rom idane samita sehari vela vale. Oke, chipset iha wain ruah, chipset Southbridge ho Northbridge ida iha Sul ida iha Norte. Makanya kali Sul Norte berarti kalau nggak salah makanya. So kita tinggal vela vale. Oke, chipset iha kira motherboard nasional tete. E depois iha RAM o memori. RAM o random access memory hanesan komponen di komputer nebe function ho rai data no processo todo nebe mak user halo atau nune CPU fasil lo la satu asesu kono ita makare ni hanesan ita memoria ida pali tabel hanu analyze tabel decoralize RAM nebe bot dia kliu ho debele analyze processor rai no processor data RAM bot aumenta halo bot se halo itene komputer ninia processo ne la analyze maybe komponenti determinante la OS RAM maybe sira mesti anggi halo bot anisan CPU mesti teng halo bot itanya motherboard mesti anggi dia kutuan. Oke, depois siatan video card o GPU o VGA visual graphic adaptor kono la salah accelerator magnetic adaptor. Oke, komponenti idane hanesa komponente komputer debe servisu atu prosesa grafika. Mayoria kadek itu harus pegai ya prosesor ini. Oke. CPU agora dalam ide modern kompletan no GPU graphic processing unit. Maybe ba gamer nebe mak precisa processamento grafik BKAS o animator designer ho sera seluk persia TTBS atau sosa atau monta vela vale GPU o graphic processing unit o video card o VGA neketak nebe ho kapasiti nebe ke bot atau bele prosesa grafika nebe ke toran rasa gamer animator ne persia TTBS VGA card nebe ke eksternal sorry ide ketak atau ne prosesu atau maneza ka atau prosesu grafik ne belalais. Ia tan ROM o random read only memory, disculpa. Ne anesa faten atau itanya komputer rainia firmware BIOS hone setting yang keras. Komputer modern agora hanesan tambah mudahan sauna dunia teknologi ya. Kono komputer ho model tuan ne se usa BIOS maybe agora da komputer phone se rata-rata usa hoto UEFI hanesan UEFI mos save foto iha ROM nelaran atau ne karik user atau install ulang atau setting ninia booting menu itu tangki setting ne iha BIOS o iha UEFI. Oke, kita buat sebelum buka Twitter karik kita buat atau install ulang komputer atau setting boot menu karik atau boot by iha flash disk rumah karik komputer phone agora bele settingnya iha UEFI maybe quando de tuan sene bele settingnya BIOS nelarang. Oke, sama saja laptop phone agora ada kalau usa ona BIOS maybe usa fali UEFI ini quasi barak liu. Bateria CMOS ini bateria CMOS hanesan equipamentos nebe ke for recurso de terceira ba chip BIOS berarti kalau chip BIOS ne bai ni se bai ROM fornece fila file electricidad di ROM atau nune data ne permite setting BIOS nerasi ko UEFI nerasi lakon nune mo so hera komputer ya kondisi mate hela BIOS se lawan fatin setan electricidad na fatin mai bese karik bateria CMOS ne mate o la funziona dia ita bose bele hetan ni kondisi ne quando ita bot hamate ihalakan komputer semos uluk le logo laptop o logo komputer logo CBIOS husu informasi kata kanehan F1 o F2 ida tanto con F2 ne to continue F1 ne ba setting uluk tela setup kalau dine mak musu anto ita botnya baterai CMOS ne komesa frakona o mate tela iya bas ini hau hanaran temi bas mabe kon lo ame bes conhecene hanesa PCI card nina tambah ita monta hotu ba slot husi various card
exemplo VGA card, sound card, LAN card, balu uza ihata USB card kita kari kata metetan USB ni port maybe kita bela uza bus ini ihata sound card atau uza de proses audio sekali video card atau VGA card atau proses grafika sound card ini atau uza de proses audio. Oke, ini opsi itu buat saya karak monta lah problema tambah sound card nih iya motherboard nih iya kira setiawan. So la completo liu ida sound card dari rumah iya kira ini software kita maybe quando internal ida husi kira ini motherboard dari rumah usaret programa nesan realtek ini ida bye ini. Iya tan hard disk ini iya hard disk nesa komponen atau user data. Nah, nesa secondary storage media de data secundario. Primero ne makohin ROM primero agora itu buat sila belari hane materia anterior. Bahia materia hardware software niya. Oke, depois komponen tidak nih hard disk ini iya yang ruah iya HDD iya data SSD. Kon HDD ini hard disk drive, kon SSD ini solid state drive. Lalu solid state drive. Quando HDD ka hard disk drive. Quando HDD ne se usa optic, mabe quando SSD ne usa una solid state o nini modelo na to hanesan ho flash disk. Hard disk o SSD ia varios capacidade o preço ne bekel hanesan. E to agora e mercado SSD sekarang mas que ho capacidade ne be maki exemplo hanesan 120 GB, 250 GB nini preço né tu hanesan vela fale ho hard disk nebe ke ho capacidade 1 tera 512 giga 500 giga sarene ni sebarato netik mabe kon SSD karung limar tambah teknologi phone nese se karung karga baru atinen rua tolutan começou se video ni tahalo da Roma SSD começa barato na ia selectan optical drive hanesan CD-ROM mas que bara kon lemla dong usa mabe Nema salah satu komponen importante nah quando ita pode ser atu usa di instala programa rumah nebe mak se usa CD lah. Komponen tercero con esan keyboard mouse ne komponente básico nebe importante ita precisa mouse ita precisa keyboard e ita precisa mouse monitor. Oke, baita pode ser ida nema materi usi komponente hardware computador ini ya. Usi komponente serne mayoria ita precisa tu monta, precisa tu instala helaran tambah komponen desarne se ia função ide denian. No integrado ia sistema computador denian. Liu ba ia komponenti atu cria personal computador ida. Oke, si te buat perguntas, si te buat bela usi kali te buat ninia perguntas ya komentar laran. Magnetit ba ita buat sin atenção, obrigado wain. E adeus.